Lamɛnbaaw ani ɲantuma aw ni sɛnɛ an ka baro kɛnɛ kan, kɛnɛ min ni an bɛ a sigi k'a ta ka kɛ kunnafoni ye k'a lase aw ma. Bi an bɛna kumakan minnu dalaminɛ an y'o sɔrɔ an ka jamana a kotigi fɔlɔ la n'o ye premier ministre ye, n'o ye général de division Abdoulaye Maiga a yɛrɛ sigiyɔrɔ la n'o ye a ka kotigi fɔlɔ da ye. Yen a nana kunnafoni dɔw ka olu di kunnafoni caribagaw olu ma. A bɛ tali kɛ Mali jamana ani Algérie jamana olu ni ɲɔgɔn cɛ la. Aw ye fɛn caman mɛn u kun kan, nka min ye don kura kɛnɛ kura o jɛlen don, min ye don ɲumanw ani kɛnɛ kuraw ye Mali ani Algérie ni ɲɔgɔn cɛ. O la jamana kotigi fɔlɔ a ye kunnafoni dɔ ta ka a cari diɲɛmaa ma. O nana ka na kɛ 2026 dababila kalo n'o ye san kalo 8nan o tile 6nan don ye. Fɛn min fɔra kɛnɛ kan ye an bɛ o dalaminɛ. Min ye an ka faso o laselida min bɛ yen n'a bɛ wele ko ORTM, o kunnafoni carila muso la ka dɔn ale ye ɲɛbila kunnafoni minnu di an b'o dalaminɛ o kɔfɛ ka se Abdoulaye Maiga ale ka kɔrɔfɔw ma. Nous sommes à la primature, on va y rester. An bɛ kotigi fɔlɔ ale ka cakɛda la wa an bɛna to yen. L'occasion était également opportune pour le chef du gouvernement. Nin tun ye sababu ɲuman fana ye fanga ɲɛmɔgɔw bolo. Actualité oblige de parler des relations entre le Mali et l'Algérie. Ka kɛɲɛ ni diɲɛ kunnafoniw yɛrɛ tagabolo ye ka kuma kɛ jɛɲɔgɔnya siraw kan, jɛɲɔgɔnya sira minnu ni o bɛ Mali ani Algérie jamana kofɔ. Sujet qui est revenu dans les questions des journalistes présents. O ye kisa ye, kisa min ni a seginna ka na kunnafoni caribagaw olu ka ɲiningaliw kɔnɔna na, o kunnafoni caribaga minnu ni olu yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ye. Pour le général de division Abdoulaye Maiga. Général de division Abdoulaye Maiga ale ka fɔla, ale ka yeli la. Pas de rupture diplomatique entre les deux pays qui entretiennent d'ailleurs de très bonnes relations. Ko farali tɛ ni jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ, jamana fila minnu ni jɛɲɔgɔnya sɛbɛsɛbɛ bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ. Écoutons-le au micro de Mamari Koné et Aliou Touré. An ka kotigi fɔlɔ lamɛn Aliou Touré ani Mamari Koné olu ka kuma buru la. Je vais aussi préciser qu'il n'y a jamais eu, par la grâce de Dieu, de rupture de relations diplomatiques entre le Mali et l'Algérie. M'a fɛ nin yɔrɔ in na yan ka perepere latigɛ Ala barika la k'a fɔ ko farali ma deli ka kɛ abada Mali ani Algérie jamana olu ni ɲɔgɔn cɛla ko la. Qui entretiennent des liens historiques. Olu jamana fila jɛɲɔgɔnya sira de bɛ o ni ɲɔgɔn cɛ dɔfɔ kɔnɔna na, tariku kɔnɔna na. Ils partagent une frontière commune de plus de 1300 km. O fila jɛlen bɛ dancɛ min na u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ taa i jɔ Kudɛn n'o ye fɔcogo wɛrɛ la kilo 1300 u bɔ ɲɔgɔn ko la. Toutefois, il faudrait l'avouer. Nga o n'a ta o ta an ka kan k'a fɔ ka jɔ a la. Il y a quelques mois, il existait des divergences. A bɛ kalo dama dama bɔ. Hakilinaw olu tun kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn majɛ. Sur quelques sujets. O kun bɛ tali kɛ kisa damadamaw de la. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous devons nous réjouir et nous saluons la convergence totale de vues. Ne hakilila bi an ka kan ka ɲagali ka nisɔndiya ka da kan hakilinaw ani yetaw olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka taa sira kelen fɛ olu kɛra kelen ye. Entre leurs excellences, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali. Jamanakuntigi filaw olu ni ɲɔgɔn cɛ. Kɛlɛbolow ɲɛmɔgɔba kɛlɛtigi Assimi Goïta ni ale ye furancɛla fanga donatɛmɛ fanga o ɲɛmɔgɔ ye Mali jamanakuntigi fana don. Le président Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire. Ani jamanakuntigi Abdelmadjid Tebboune ni ale ye Algérie jamana fanga min sigilen don bɛɛ ani jamana kɔnɔdenw tɔgɔ la ni ale ye o ɲɛmɔgɔ ye. Bien entendu, convergence de vues sur les principes clés. Tiɲɛ don hakilinaw ni kuntilennaw olu ye kelen ye tagabolo jɔnjɔn olu kun kan. Sur des principes cardinaux. O ye tagabolo mafalenw de ye. Notamment le respect de la souveraineté des États. Jɔnjɔn na jamanaw ka yɛrɛkuntigiyaw labonyani o labatoli. Et la non-ingérence dans les affaires intérieures. Ani jamanaw sen don baliya la jamana wɛrɛ kɔnɔnakow olu ɲɛnabɔli la ko jaratigɛ wali jamana nɔ na. Il est également important de rappeler que ces principes structurent la vie de nos pays.
a nafa ka bon hakilina jigin ka kɛ k'a jira k'a fɔ ko o tagabolo minnu filɛ o ye olu de bɛ an ka jamanaw ka ɲɛnamayaw kolo don. Comme en témoignent des passages éloquents dans nos hymnes nationaux. I n'a fɔ yɔrɔ dɔw bɛ an ka fasow ka kundɔ dɔnkiliw la olu bɛ a seereya cogo min na. L'hymne national de notre pays, le Mali, le premier couplet, il est indiqué, je cite. An ka faso ka kundɔ dɔnkili n'o ye hymne national ye kɛrɛnkɛrɛnniyana a dɔnkili sɛbɛnnen kun fɔlɔ a fɔlen bɛ yen n bɛ segin o yɔrɔ kan. Au-dedans ou dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir. A kɛra kɔnɔna ye o a kɛra kɔkanna ye o ka wuli ka jɔ kɛlɛkunbɛn kogow kan an jɛnnen don ni saya ye. Dans l'hymne algérien, on trouve les mêmes passages. Algérie jamana faso kundɔ dɔnkili a kuma kelen fɔlen bɛ o fana kɔnɔna na. Je vais le dire en arabe. Mena kana o fɔ larabukan na. Nahnu turna fahayatun aw mamamat wa akadna al-azma antaya al-jazair fashalu. En traduction en français, ça veut dire o kɔrɔ ye min ye faransikan na o filɛ nin ye que nous nous sommes dressés pour la vie et la mort. O ye k'a fɔ ko an kɛlen don ka an tara ɲɔgɔn na an kɛlen bɛ ka an mɔ ɲɔgɔn ma saya fara ɲɛnamaya kan. Quand nous avons décidé que l'Algérie puisse vivre. An ye a latigɛ de walisa Algérie ka se ka ɲɛnamaya. Témoignez-en. Ayo seereya. En résumé, à l'amour des Maliens pour leur patrie. Ka kuma in bɛɛ fɔ dakuruɲɛ kelen na malikaw olu ɲɛsinen don u ka faso o kanuya de ma u bɛ yen u ka faso kanuya de kosɔn. Correspond l'amour des Algériens pour leur patrie. O bɛ bɛn fɛn min ma o ye Algérikaw fana olu ka kanuya de ye ka ɲɛsin u faso ma. Ce qu'il faut retenir au-delà. Nin bɛɛ kɔfɛ fɛn min ka kan ka to an hakili la. C'est bien entendu sous le leadership éclairé de nos deux chefs d'État. O de k'a fɔ ko siga tɛ a la ka kɛɲɛ ni ɲɛmɔgɔya jɛlen ye ɲɛmɔgɔya jɛlen min ni o bɛ bɔ jamanakuntigi fila ninnu olu yɔrɔ. C'est dorénavant cette aspiration commune à vivre dans une région pacifiée. O de k'a fɔ ko don nataw la ni laɲini min ni o bɛ ni jamanakuntigi fila bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. O de ko ɲɛnamaya ko ka kɛ marabolo kɔnɔna na marabolo min ni a basigilen don ni hɛrɛ bɛ a kɔnɔ. Dans une région sécurisée. Ko kɛ marabolo kɔnɔna na marabolo min ni a ka kan ka lakana. Dans une région débarrassée de toute forme de néocolonialisme. Marabolo kɔnɔna na marabolo min ni ale faralen don ka bɔ jɔnya kɛcogo kura o tagabolo kɔnɔna na. De toute forme de prétention hégémonique. Marabolo min ni ale faralen don ka bɔ laɲiniw na laɲini minnu ni u dabɔkun de ye ka i ka se sigi jamana dɔ kan walima k'i ka se yira jamana dɔ la k'o kɛ i ka fɛn marata ye. De toute forme de terrorisme. Ka fara ka bɔ jatigɛ wale a suguya bɛɛ lajɛlen na. Dans notre intérêt à tous. An bɛɛ kelen kelen ka nafa kɔnɔna na. Des polémiques, des commentaires polémiques lus ici et là. Ka mangan wuli ka bilisa ɲagami wuli fo kana se kumakan minnu bɛ yen ni olu bɛ na ni bilisa ɲagami ye kumaw olu sorobali ye k'u don ɲɔgɔn na. Je voudrais indiquer. N b'a fɛ ka a jira. Que la diplomatie n'est pas un long fleuve tranquille. K'a fɔ ko jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ siraw olu tɛ bajiba jurujan ye min ni a basigilen don. Le rôle d'un diplomate est de défendre les intérêts de son pays et sans état d'âme. Maa min bɛ jamana ni jamana sira cɛ tagama kɛ o ka baara ye fɛn min ye o de ye k'a ka jamana lafasa ka taa sɔrɔ a ma tungurunya fosi den kelen ma ka taa sɔrɔ a ma sigasiga fosi den kelen na. Bien entendu, dans cette mission, il arrive qu'il y ait des joutes verbales. Tiɲɛ don wa a jɛlen don fana k'a fɔ ko o baara kɛtɔ fɛ dala mankan dɔw bɛ se ka na kow kɔnɔna na mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ walima jamanaw ni ɲɔgɔn cɛla la. Mais il arrive également qu'il y ait des rencontres fraternelles teintées de courtoisie autour de dîners copieux.
a bɛ se ka kɛ fɛnɛ tuma dɔw la ko badenya ɲɔgɔn ye dɔw bɛ kɛ bonya bɛ min kɔnɔna na ni o bɛ kɛ surafana dumunibaw olu kunna na dumuni dumanbaw olu kunna. Dans le cas d'espèce, fɛn min dun bɛ an kɔrɔ nin ye kuma bɛ ka kɛ fɛn min kun kan nin ye sisan. Je voudrais quand même préciser qu'il n'y a aucune divergence personnelle. N b'a fɛ ka a perepere latigɛ k'a fɔ ko farali sira fosi tɛ yen mɔgɔ dɔ ni ɲɔgɔn cɛ, yɛrɛkunko mankan fan si tɛ yen. Bien au contraire, il existe entre son excellence le président Abdelmadjid Tebboune. Nka o bɛɛ yɛrɛ kɔfɛ fɛn dɔ de bɛ yen ni bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn kelen pe min na, ni o de ye k'a fɔ ko jamanakuntigi Abdelmadjid Tebboune, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Ahmed Dattaf, Algérie jamana o kotigi min bɛ yen min ka baara bɛ ɲɛsin Algérie jamana ani jamana wɛrɛ cɛkoɲɛw olu ɲɛnabɔli ma, ni o ye Ahmed Attaf ye, et l'ambassadeur Ammar Benjama, côté algérien, ani Algérie jamana lasigiden min bɛ yen n'o bɛ wele ko Ammar Benjama. Côté malien, le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop. Mali ta fan fɛ Mali ka kotigi min bɛ yen ni ale ka baara bɛ ɲɛsin an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛkoɲɛw ɲɛnabɔli ma, ni o ye Abdoulaye Diop ye. Je prendrai encore le cas de mon frère Amadoune Ba et moi-même. N bɛna n balimakɛ Amadoune Ba ani ne yɛrɛ ka kisa n bɛna n da se o ma. Le point commun d'avoir fréquenté le même établissement que l'École nationale d'administration d'Alger. O de ye k'a fɔ ninnu mɔgɔ fɛn fɛn ko falen filɛ nin ye an bɛɛ lajɛlen de jɛra fɛn kelen na, ni o ye forobaca o sanayɛlɛ kalansoba min bɛ Alger, an bɛɛ ye kalan kɛ o kalansoba in de kɔnɔ. Évidemment pas au même moment, n'en appartenant pas aux mêmes promotions. A jɛlen don k'a fɔ ko an bɛɛ ma kalan kɛ yen wagati kelen na, wa an bɔra kalandenkulu min kɔnɔna na o kulu yɛrɛ fana olu tɛ kelen ye. Ni la même époque. Wa a ma kɛ tuma kelen fana kɔnɔna na. Vous savez comme il est de coutume dans les écoles. A b'a kalama k'a fɔ ko ladalako don kalansow kɔnɔna na. Le profond respect auquel ont droit les anciens. Bonyaba min ni o ka kan ka ta ka o lase I kɔrɔmaɲɔgɔnw ma minnu kɔnna I ɲɛ ka kalan kɛ I ɲɛ, I ka kan ka olu bonya. S'accompagne toujours du devoir de bienveillance envers les cadets que nous sommes. O kɔrɔbalen ninnu fana olu ka baara ye fɛn min ye o ye u dugumamɔgɔw ni u ye u dɔgɔninw ye ka u janto u la k'u kɔlɔsi ka ɲɛ, ni o ye anw ye. Donc j'ose espérer que ces liens entre alumni puissent réjaillir positivement. N jigi dalen bɛ a kan k'a fɔ ko o jɛɲɔgɔnya sira min bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, mɔgɔ minnu ni olu sigicogo ɲɛna, k'a fɔ o jɛɲɔgɔnya sira ninnu ko o na walankata k'a ɲɛ a cogo bɛɛ lajɛlen na. Et raffermir les relations entre le Mali et l'Algérie. Ni o bɛna kɛ sababu ye fɛnɛ Mali ni Algérie o jɛɲɔgɔnya siraw ka olu la yiriwa ka olu la jidi. Lamɛnbaaw, ni ye kunnafoni ye, an ye kunnafoni minnu sɔrɔ. Jamana kotigi fɔlɔ ale ka kotigi fɔlɔ da la ni o ye primature ye ka bɛn ni san 2026 o de b'a bila kalo n'o ye san kalo 8 tile 6nan don ye. An ce aw ka kulomajɔ la, aw k'an bɛn.